May hapon sa tanan. Nanapod kita sa light them with my word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko. Ang ato ang ebanghelyo kinutlo gikan kang Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 hangtod sa 31. Mo ko ni ika-26 na Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang ato ang liturhiya naghatag kanato sa usa ka panag-ingnan sa usa ka dato og si Lazarus nga pobre og silang duha namatay og yatubang sila ni Abraham. Kani nga panag-ingnan, brothers and sisters, mo kaning naghulagway kanato sa sitwasyon sa ato ang panahon karon, no? O pareha sa panahon kang Hesus nga diin na ay dako kayo nga kalainan o disparity sa kwartahan o adunahan o mga pobre o kabos. Kabos, brothers and sisters, wala siya daghan nga istorya nining atong ebanghelyo apan ang kananang adunahan. Grabe gid ang iyang pagreklamo. Makita nato nga siya dito siya paingon sa kananaang impierno, no? Impierno siya mo nang daghan siya reklamo ni Abraham. Moto kita sa ebanghelyo. Sa bersikulo 19, may usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kayo nga bisti o nagpuyo sa kabuhong sa matag adlaw. May usab ka kabus nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubong siya doon sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumho nga nagatagag gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka, brothers and sisters. Kani nga sitwasyon ang usa ka dato o ang pobre nga si Lazarus. Makita nato layo gayud ang kananang ilahang distansya sa ilang sitwasyon, sa ilahang kananaang estado sa ilang kinabuhi. Kaya ang usa ka uyamot kayo ug ang usa grabe ka kwartahan, kasapian kayo. Makita nato diri sa ato ang hulagway nga dako gayud kayo ang ilang aghat, no, sa ilahang sitwasyon. Ang adunahan o usa ka kanana ang kabus, langit o kanang impierno, ang pagka mahigugmahon o ang usa ka wala gay pakabana. So brothers and sisters, kani nga pobre nga tao nga si Lazarus, puno sa iyang nuka, sa iyang lawas o sa iyang samad, o siya gikonsider nga wala gayod kanang nahot o kanana ang dili siya putli kay tungod sa iyang pagkanukaon, paghugaw na tao, hugaw pisikal niya. Wala gyud nag-akseptar niya, no? Walay nag-abi-abi kaniya. Ang nag-abi-abi niya ang mga iro gyud. Mao po'y kompetensya niya sa mga mumho nga na mga hulog sa lamisa sa dato. Samtang ang adunahan nagkaon, no? Ilang paningkamot nga naraw tay mahulog kay na mo makaon, but gailugan yapon siya sa mga iro. O uyamot gyud kayo kay usahay tilapan pa gyud ang iyahang o sa makanunay tilapan pa gyud ang iyang mga samad o iyang nuka, no? So brothers and sisters, mao kani ang hulagway ni Lazarus nga grabe gyud iyang pag-antos. Ang Lazarus nga pangalan, ang iyang but pasabot ini ang Ginoo mo'y ako ang katabang, no?
God is my help. Ang Ginoo mo akong katabang or magtabang. Despite or bisan to sa iyang kanang uyamot o alaot o sa iyang pag-antos, brothers and sisters. Si Lazarus, wala gid siya magpakawala sa iyang paglaom sa Ginoo. Ang iyang mga mata sa iyang kakabos, sa iyang paghulat sa mga mumho nga mga tagak dito sa lamisa sa kanang adunahan, nagapunting gayod sa iyang paglaom nga ang Ginoo mo tabang gayod kaniya, mo abi-abi gayod kaniya sa lain nga kinabuhi. So samtang ang usa ka adunahan, brothers and sisters, wala niya makita ug unsa bagade ang hinungdan ug unsa gayo iyang pagabuhaton sa usa ka kabus. Ang iya lang ginahuna mao ang iyang maya og paglipay niini nga kanana ang labi na sa iyang kabuhong sa pagtigom og dugang pagyud nga kanana ang salapi dugang pagyud nga mga kabtangan. So brothers and sisters, siya matawag nimo nga hako gayod nga pagka dato, no, pagka adunahan. Makita nimo nga iyang giserbisyuhan diay ang iyang bahandi dili ang Ginoo. Ug ato ang tan-awon, no, kung lantaw na to unsay separate, no, unsay nakabulag o asa dapit nagtagbo sila ang adunahan o si Lazarus, diha sila nagtagbo sa portahan. Muna si Lazarus kung dugay mga bri ang usa ka adunahan na naaragyod nagsandig diha sa kananang tugkaran sa portahan ug nagpaabot og kana sa mga bri ang usa ka adunahan para na pod magpaabot sa mga mumho nga mga tagak. So brothers and sisters, ang ilang inkwentro day diha sa portahan. Apan ang portahan kanunay sirado. Unta opportunity na unta ni sa adunahan nga siya maka amgo og maka kanana ang makakita niya ang kanang oportunidad nga pagtabang niya sa kabos, siya pod mismo matagaan o dako-dako nga kanang pamaagi, brothers and sisters, nga siya mahinumduman pod og maayo sa Ginoo kay siya mismo naghatag man og kanang naghatag man siya og pagtabang sa kabos. So sa verse 22 kung makita nimo, unya namatay si Lazarus o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab o gilubong. So kani nga sitwasyon, brothers and sisters, ang kabos o ang adunahan namatay, no? Nauna lang si Lazarus, but namatay si Lazarus o didto siya sa kiliran naglingkod ni Abraham. Dako kayo nga gipahinumduman sa ato ang Ginoo. Asa man dayang ato ang mga ganghaan. Atong ganghaan sa pagtabang nining mga kabos. Wala ba na to ablihi? Mao man na ang ihang hagit karon. O giabrihan ba ninyo sa matag na opportunity, na oportunidad nga kita makatabang? Nablihan ba nato ang ato ang mga ganghaan nga para atong maabi-abi ang mga kabos nato nga mga kaigsuonan? Asa man ni ang ganghaan? Ganghaan sa ato ang kasing-kasing, sa atong pagbati, sa atong pag-abi-abi. Ganghaan sa ato ang kanana ang ganghaan diha sa ato ang sensitive sa mga kinahanglanon. Sensitibo ta kayo sa kinahanglan sa atong iksig katawo. Ganghaan sa atong pakipaglambigit sa mga kanang kalisod sa ato ang mga kaigsuonan. Labi na katong mga biktima in town sa mga kataladman
o biktima sa mga abuso o biktima sa mga butang nga sila mismo gipanamastamasan sa mga dautan po mga elemento. Ang uban gipanamastamasan sa mga adunahan rapod, no? So brothers and sisters, mo man na siya ang opportunity unta nato asa man ang ato ang ganghaan. Kanunay bang sirado sama sa kanana ang gihisgutan karon adunahan kanunay sirado naghulat taon ang kabos karon sa abrihan. So ang usa ka adunahan nga nagtuo nga siya anak ni Abraham, siya mismo namatay o gilubong, but wala siya mo diretso dito sa kang Abraham, but asa siya ning paingon dito siya ning paingon sa impyerno. Sa versikulo 23, nag-antos pag-ayo dito sa Hades or dito sa impyerno. Unya, miyahat siya o nakita niya dito sa layo si Abraham o sa iyang kiliran diha si Lazarus. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluy in taon ako ug ipadala si Lazarus diri aron itundom ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnaon ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. Apan si Abraham nintubag anak hinumdumi nga sa didto pa sa kalibutan nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayon na siya diri. Samtang ikaw diha nagantos, gawas pa niya ng tanan, anay lahom nga bungaw nga nag-ulang kanato. Aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha nganhi kanako kanamo. So brothers and sisters, mao kanini ang primerong reklamo, primerong kananang hangyo, no? Ang usa ka adunahan karon dili na siya adunahan. Nagpakilimos na siya kang Abraham. Naghangyo na siya. Nangiupo na gyud siya nga Abraham, nagantos in taon ko diri sa kalisod sa kainit sa kalayo. Apan si Lazaro diha malipayo na uban kanimo, uban sa imuhang kauban diha sa langit. Tagay ako in taon nga makuan man lang malibyo niya ang akong pag-antos, no? Hangyo si Lazarus nga ituslog lang ang iyang tudlo diya sa tubig o gihikap diri sa ako ang dila para ako mahupay man lang sa kainiton. Tanaw ra, no? Nag-antos siya, nahimo siyang kananaang usa ka makililimos. He is begging, no? Naghangyo na gyud siya. So, brothers and sisters, ulahi na ang tanan. Kinsa man niya ang kwartahan o adunahan, siguro usa siya ka Hudiyo o basin og usa pud ka Kristiyanos nga makita nato nga pinili ang ihang gitabangan. Subo lang kayo, si Lazarus wala niya matabangi bisan tuog na diya sa ihang tugkaran. Namudyot og mumho. Apan si ang kani adunahan, siguro makita nato ni nga kusog ayo mo hatag sa simbahan. Kusog ayo mo kanana ang mutabang sa mga kataladman. Apan ang iyang kasing-kasing sirado. Apan iyang kasing-kasing, brothers and sisters, wala diha sa pagtabang. Wala diha sa kahimuot sa pagtabang sa mga kabos. Apan nagtabang lamang siya sa iyang sobra
ug base nagtabang na po siya para pagpasikat sa iyang kaugalingon, para pagpadako sa iyang ulo, para siya daigon sa mga katawhan. So brothers and sisters, mao ka na ang tubag ni Abraham nga naganto si kanana ang Lazarus diya sa una. Grabe ang pag-antos. Karon hayahay na siya karon. Brothers and sisters, gapay mangno lang ang ato ang Ginoo pod. Sumala sa kang Abraham, siya karon nagpuyo ikaw og mabuhong kayo. Magbantay kita kay basin og kita gutmon later on. Nagpuyo kita karon nga malipayon, grabe atong katawa. But basin og masulubon ra kita sa sunod o gani maganto sa rapod kita pag sa sunod nga adlaw. Karon makita nimo nga tanan nagdaig og maayo ang ilahang paglantaw kanimo, sikat ka kaayo. Brothers and sisters, mo biya ni ang pamaagi sa ato ang mga katiguangan nga ilahang gitratar. Giyon sa nila pagtratar kato mga piki o mga mini, mga propita. So brothers and sisters, magbantay kita, no? In verse 27, ang dato mitubag, kung mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, kay aduna ako'y 5 ka igsuon lalaki. Padtuas siya aron kapasidadan sila aron dili maianhi dinhing dapita sa kasakitan. Si Abraham ingon, atua dito si Moses ug ang mga propita nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propita. So brothers and sisters, yun siya nga pasidaan na to ang imong mga igsoon. Mo man ikaduhang hangyo ni kanana ang sa adunahan, no? Grabe yun ang iyang pagpakilimos. Grabe iyang pagpanghangyo nga naay akong igsoon dito. Basin og iharan ni sigurong kanang pasumangil. Naay akong igsoon dito, ako pahimangnuan 5 sila kabok. Batingon si Abraham, naa naman dito si Moises o mga propita. Unsa may gibuhat ninyo? No? Iya pag yung gusto nga si Lazarus ipadala o balik, ipanhis kalibutan, ipahimangno sa iyang mga igsoon. Pati siya na naman ang mga propita o si Moises. Nagpahimangno naman siya sa imo. Only, wala ka maminaw. Nakadungog ka, wala ka maminaw. Kani si Lazarus, nakapaminaw o nakadungog. Mo nang bisan tod sa iyang pagkakabos, nagantos taon siya. Kay balo siya, dili na ka ng kinabuhian nga sa pag-antos diri sa kalibutan. Maura ka na ang iyang pagapuyan, ba't hibalo siya gikan ni Moises o sa mga propita na ay kinabuhing dayon. Sumuna na si Lazarus, wag yun niya mamatikdi nga naa sa iyang tugaran kanunay si Lazarus. Nagpakilimos nanghayo og pagkaon mumura taon, wala pagyud gihatag, gipaabot pagyud nga mahulog gikan sa iyang lamisa. Wala pagyud niya gihatag ang sobra. Ingon pa sa kananaang mga pagpamati ini nga ebanghelyo. Kay ang sobra iya pong gipakaon sa iyang mga iro. Kay ang iyang iro dili man askal. Ang iro nga kauban ni Lazaro askal man, no? O nabuhi pod sa pakig kanana ang ilog sa mumho nga matagak gikas lamisa nga dato
o pagtilap sa iyang samad o iyang nuka. Sa verse 30, brothers and sisters, ang dato mitubag, apan amahan, dili pa kanaigo, kung adunay mabanhaw, ug muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili gani sila motuo kay kang Moses ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. So brothers and sisters, mo ni ikatulo, brothers and sisters, nga hangyo, no? Pagpakilimos ni sa kananaang adunahan. Naon tay mabanhaw nga muadto sa dito sa kanila magpaybalo. Basin ra siya motuo sila ug mubiya sila sa ilang mga kasalanan. So brothers and sisters, naghangyo gayud ang adunahan. Ingon si Abraham, dili gani sila maminaw sa balang kasulatan. Unsa naka na makuan sila, madani sila ug mutuo sila ug kabanhawan. So brothers and sisters, na may nabanhaw si Jesus de. Nabanhaw na si Jesus, unsa pa may kabanhawan. Ang ato ang i-prove karon ug ato ang paminawon karon. Nahuman na naman. So kung ato biyang hinungduman, hinuktukan nato si Lazarus, pwede po siya nga siya si Jesus. Usa ka kanang kabus nga kanang manulunda o ato ang Misaya or ato ang gatubos ato ang mga kasalanan, o usa siya kasulugoon nga wala siya gani akseptahan, brothers and sisters. Ug ang ihang kamatayon ug iyang kabanhawan, dako gayud ang kalainan nga nahitabo diri kanato. Brothers and sisters, gusto ba nimo nga maghangyo ka? Magpakilimos ka sa katapusan nato sa kinabuhi? Imong mahunaw-naan nga pwede pa nimo hangyoon. Pag-abot ni Jesus, diha nagatubang mo, imo panghangyoon siya. Brothers and sisters, wala na'y kapaingnan niya na. Wala na'y panghangyo kay nga naman katapusan na sa kalibutan sa iyang ikaduhang pagbalik. Mas may pagkarong panahon na nga mag-usap kita. Usap kita sa ato ang kaugalingon o brothers and sisters, daghan ba kaayong panahon nga manghangyo kita sa Ginoo sa ato ang pagpaningkamot sa ato ang mga kasalanan sa pagpag-o. Hantod matulid kita diha sa pag-abot sa ato ang Ginoo. Kaysa magpaabot kita sa katapusan nga dito ka na kita mahangyo, wala na'y panahon sa panghangyo. Kay katapusan na sa kalibutan o diha na ang paghukom ipadangat sa tuwang Ginoo. So brothers and sisters, magampo ta, no? Lord Jesus, ikaw man among kalipay ug ikaw man among bahandi. Himua o Ginoo nga kami madunahan diha sa mga butang nga langit nun, diha sa imong gingharian. Hangyoon ko ikaw, hangyoon ka namo Ginoo nga unta sa imuhang pagkamanggihatagon diha sa imuhang gugma, kaluoy, diha sa imong mahal nga kasing-kasing. Nga kami, brothers and sisters, sa imuhang gingharian, makabaton kami nga libre sa pagpaambit sa uban sa amuhang espirituhanon ug material nga mga bahandi. Kining tanan o Ginoo imo manggihatag kanamo, dili nga amo ang tipigan ug amo ang kananaang among tipigan o Ginoo nga amo ra sa among kalipay.
Ba't kanitanan tuyo man imong gihatag libre o gasa para ipaambit sa uban. Kaning tanan amo gipangayo pinaagi ni Jesus. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo, brothers and sisters, sa sunod na pud kahigayon. Light them with my word. O ako pong gihangyo kamo nga kanana ang magpasalamat ko daan sa inyong pagtabang para matunhay o magpadayon kaniya itong programa. Don't forget to share and also subscribe, share, subscribe, and like this video. Thank you.